Dodoy. Tinira. Bang. Di Guzman. 65 years old. Nagdi-dribble ng bola. Oh. Ayan oh. Tinira ng 65 years old. Counted. Ang lupit oh. Oh, shoutout! Sino siya shoutout? Shoutout sa lahat ng mga Friday Club. Mag-iingat kayo lagi. Matanda na tayo. Mga kaibon, no? Mga kabola, 65 years old na po yan si De Guzman. Tinira ni Castillo, counted. Pinasa, number 5, foul. Ito mga kaibon, no? Mga kabola, 65 years old. No? Ano? Tumitira pa ng maayos yan. At nakakatakbo pa. Di Guzman, 3 point. Grabe oh, muntik pa oh. Ano, muntik pang mashoot ni Di Guzman oh, nagti 3 point pa, 65 years old. Castillo pass to Consi. Bang! Counted. Ayan o, dinidribble na ating 65 years old. Jersey number 5 pass to Negro. Bang! Counted. Dodoy. Dinidribble ni Dodoy. Diniretso. Oy! Tumama sa paa. Last stop si Dodoy. Di Guzman pass to Knowing 3-1-0. Dinidribble, binababa. Ayan na, diniretso kay Bong Pinera. Pinasa kay Negro. Bang! Counted. Oh my goal, yan ang mga pasahan. Fermin, dinidribble. Ayan. Castillo. Bang! 3 points. Bumawi ng 3 points. Ayan na si Di Guzman, 65 years old, dinidribble, binababa, ayan oh. Pinasa. Nagawan siya. Dodoy. Bang! Counted. Negro. Diniretso. Bang! Counted. Castillo to Dodoy. Dedoy, tinira, bang! Counted. Walang sabit, walang sablay. Bong Pinera, binalik kay Knowing. 3 point by Knowing, wala. Na-rebound ni George. Ayan na, dinidribble ni George. You know, binasa kaya Castillo, bang! 3 point dyan. Bang! Wala. Rebound by Knowing. Knowing. Ayan na, nakay Negro na. Domingo. XO Domingo. Knowing. Inikot. Uy, nakuha. Ni jersey number 36. Ayan na kay Fermin. Uy. Grabe din. Hindi naman ako tataka eh. Ginaba niya eh. Oo. Hindi pa lang magputata. Ginaba niya. Pinila niya. Ito si Idol oh. Socorro, number 5. Ito pa mga reserve referee no. Mga reserve player pala. Kararating lang ng amin enforcer oh. May dala pang ano. Bago na naman sapatos oh. Bago na naman oh. Kada laro laging bagong sapatos nito. Knowing.
Ayan na po ang ating 65 years old. Nagdadala ng bola. Pinasok! Uy! Ganda ng pasa. Mababa nga lang. Hindi na po ano. Sayang oh. Ayan na. Ayan na. Uy! Counted. Domingo. Diniretso. Pasa kay Knowing. Counted. Now. Jersey number 36. Dahan-dahan, binababa ang bola. Ayan. Uy, pinasa kay George. Labas muna. May e-bike. Ayan, nakapermi ng bola. Nilabas ang bola dahil may e-bike. Ayan na, jersey number 36. Pass to Fermin. Fermin to George. 36. Castillo, pass to Dodoy. Dodoy, tinira, wala. Rebound by jersey number 5. Binababa ni Knowing ang bola. Knowing, 3-1-0. Din rebound. Pinilit, wala. Good. Rebound by Dodoy. Pass to Cons. Elo. Ayan si Conselo. Dinidiretso. Bang! Counted. Ang lupit. Jersey number 5, Socorro. Ayan, oh, bang. Easy dribble. Negro. Bang. Good. Ang gawa ng bola, Fermin. Fermin. Uy, nabutatan ni Bong. Pinera. You know. Uy. Last touch si Domingo. XO. Ayan na. Conselo. Dinidribble. Conselo. George. Ayan na. Tinira. Wala. Good. Ayan na. Nakuha niya ang 65 years old. Dinidribble. Dinidiretso. Mausay. Bumaba. Ang ganda ng pasa. Yan ang 65 years old. Ano? Passable, Joey. Pinasa. Ayan si Negro. Ano? Knowing, traveling. Knowing. Con. Ano po, dumating na si Pastor Manuel, oh. Nakaraan wala siya. At meron silang simba sa Pasig. Castillo. Yan na. 36. Dodoy. Pass to George. Ayan na. Castillo. Naghanap ng papasaan, oh. Pass to Dodoy. Tinira ng 3 points. Wala. Naribaw ni Bong Pinera. Nakay Knowing ng bola. Knowing. Pass to Domingo. Dinidribble. Ayan. At tinatapikan ni Castillo. Pass to 3-1-0. Knowing. Bang! Counted. Ang lupit. Ayan ang bola. Ayan. Castillo. Uy. 3 point. Bang! Wala. Yun, nakuha ni Knowing ang bola. Ayan na po. Numbers 0-0. Di Guzman. Pinasa kay Pinera. Yun, oh. Ang galing naman ng pasa galing kay Di Guzman. Swerte. Counted. George, 3 point. Bang! Wala. Ayan na. Nakay Knowing na ang bola. Knowing, didiretso na. Bang! Wala na. Tinapos ni Knowing.